XFM Express Balita. Express Balita. Temporaryo karong gitanggong sa custodial facility sa Valencia City Police Station ang duha ka drug personality nga nasikop humaan sa manampusong bypass operasyon nga gipahigayon sa mga otoridad niadtong Sabado, Mayo 30, 2026 sa may alas 4:52 sa hapon didto sa Purok 3, Barangay Lumbo, Valencia City, Bukidnon. Naila ang mga dinakpan nga sila si alias Jaguar, laborer nga residente sa Purok 20, Barangay Poblacion, Valencia City, o alias Dambo, 33 anyos, ulitaw, construction worker nga residente sa Purok 3, Barangay Katumbalon, Valencia City. Atol sa operasyon na konpiska sa mga otoridad gikan sa mga suspetsado ang 5 ka pakiti sa gituang shabu nga adunay kinatibukang gibugaton nga 12.1 gramos o adunay standard drug price nga 82,280 ka pesos. Nakonpiska usab ang 1,000 piso bill nga bypass money, cellphone o motorsiklo. Gikatakdang pasakan og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 aron ipasaka sa korte patok sa mga suspetsado. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga food supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kos katropang Michael Karaturikabo, XFM News. XFM